नमस्कार जनाऊँगी। आज गोटे विषय आपन को जनवाई समय इच्छा करुँची कौन माने आज समाज रे एते दुखर विषय घटुअछि। समस्त मानव समाज आज एते निज निज चिंता करिया को हेबो जे केउटा को जाउछि ए समाज जो विषय को हमें आलोचना करिया को जाउछि। मो भविष्य मो निज जीवन में से घटना घटी अछि। प्रिय भाई भौणी माने ताहा कोन माने ए समाज रे ए जगत रे समस्त मिलु अछि किंतु प्रेम मिले नहीं। प्रिय भाई भौणी माने एवं प्रेम थिले टंका न थाए, टंका थिले प्रेम न थाए। किंतु ईश्वर एठारे हमको समस्त किछि देई अछंती किंतु समस्त विषय को मनुष्य आलोचना करते कि ईश्वर को विषय मानव समाज आलोचना करते कौन माने पंचभूत भूमि पर संसार में जगत में रखी पंचभूत कौन माने एक पवन पानी अग्नि आकाश पंचभूत को मनुष्य अनुभव करते किंतु ये पंचभूत को किए तैयार कर मनुष्य आलोचना से और किसी लोग कोई था ईश्वर नहांती बोली कोई था और किसी लोग बाहु को ईश्वर कोई था पानी की जहाँ जल को ईश्वर कोई था आकाश रे दिवा सूर्य को ईश्वर बोली कोई था भूमि को ईश्वर बोली कोई था। यह कौन सत्य अटे? थोड़े चिंता कर देखंतु ए पंचभूत को तैयार कर दिया जो व्यक्ति ताके ईश्वर सदा प्रभु नाम सदा प्रभु बोली रखिछन्ति। समस्त प्रभु पंचभूत नथिले को गोटे निमेष बा सेकेंड मध्य बंचार अभाव दुष्ट बंचार विषय बहुत कष्टकर अटे। कारण मनुष्य यही समस्त प्रकार सृष्टि को समस्त सृष्टि को से व्यवहार करते अनुभव करते किंतु सृष्टिकर्ता को मरण को आनंद ना। तेणुक प्रिय भाई भौणी मैंने दिने मो विषय किसी कहवाई चाहे आपन को दिने मुझे परिस्थिति थी जे मोर पछरे किए ना कि आगरे किए ना बोली आशा करुली किंतु मोर आत्मा रे मोर हृदय रे गोटे आलोचना आसे जे मो एते समस्या एवं एते
ଦୁଃଖରେ ଜୀବନ କାଟୁଛି, ଏହା ପଛରେ କିଏ ନାହାନ୍ତି ବୋଲି ମୋତେ ଗୋଟେ ଆଲୋଚନା ଆସିଲା। ଦିନେ ଏପରି ସମୟରେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ବସିଥିଲି, ବସି ଆଲୋଚନା କରୁଅଛି ଯେ এই ସୃଷ୍ଟିର କର୍ତ୍ତା କିଏ ଅଟନ୍ତି, କିଏ ଏ ସାରା ମାନବ ଜୀବନକୁ କିଏ ତିଆର କରିଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଆଲୋଚନା କଲି। କରୁ କରୁ ମୋର ଆତ୍ମାରେ ଗୋଟେ ଆଲୋଚନା ଆସିଲା ଯେ ତାଙ୍କେ କିଏ ଅଟନ୍ତି। ଆଜି ଭାରତ ଦେଶରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଦେବତାଗଣ ରହିଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ଦେବତା ମାନେ କଥା କହିପାରୁନାହାନ୍ତି। ହେଲେ ଆମ ସହିତ କିଏ କଥା କହିପାରେ? କେବଳ ଈଶ୍ୱର ହିଁ କଥା କହିପାରେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କେ ଅଦୃଶ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ତାଙ୍କେ ଗୋଟେ ଶକ୍ତି ଅଟନ୍ତି। ସେ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଏହି ସୃଷ୍ଟି ପରିଚାଳନା ହୋଇଥାଏ। ତାହା କେବଳ ତାଙ୍କ ପବିତ୍ର ଗ୍ରନ୍ଥ ବାଇବଲରେ ହିଁ କହିଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆତ୍ମା ଅଟେ, ମୋତେ ଆତ୍ମାର ସହ ସତ୍ୟର ସହ ଉପାସନା କରିବା ଉଚିତ। ଆମେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆଲୋଚନା କଲେ ମଧ୍ୟ, କୌଣସି ପ୍ରକାର ଭାବନାରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କେ ଜାଣିପାରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମନୁଷ୍ୟ କ'ଣ ଆଜିର ଆଲୋଚନାରେ ଯେ ମୋତେ କିଏ ଦେଖିନାହାନ୍ତି, କିଏ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ଝଗଡ଼ା କଲେ ମଧ୍ୟ ଚଳେ। ନିଜ ନିଜ ସ୍ୱଭାବରେ ଚାଲିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଦିନେ ନା ଦିନେ ଆମକୁ ଯିଏ ସୃଷ୍ଟି କରିଅଛନ୍ତି, କ୍ରିଏଟର, ତାଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଆମେ ସମାଧାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼େ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ନିଶ୍ଚୟ ଆମକୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼େ। ପ୍ରତି ମନୁଷ୍ୟ ତାଙ୍କ ଆଗରେ ଠିଆ ହେବାକୁ ପଡ଼େ, କାରଣ ତାଙ୍କେ ହିଁ ବିଚାର କରନ୍ତି। ବିଚାରକର୍ତ୍ତା ଅଛି ବୋଲି ମନୁଷ୍ୟ ପ୍ରଥମରୁ ଜାଣିଲେ ତାଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ କ'ଣ ହେଉଛି ବୋଲି ପ୍ରତି ମନୁଷ୍ୟ ଜାଣିପାରେ। ନାହିଁ ମୋ ଇଚ୍ଛାରେ ମୁଁ ଚାଲିବି, ମୋ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ମୁଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବି, ମୋ ଇଚ୍ଛା ଯେଉଁଟା ହୁଏ ସେଇଟା କରିବାକୁ ମୁଁ ଚାହେଁ ବୋଲି ଯଦି ନିଜ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେୟ, ତାହେଲେ ବହୁତ ପ୍ରମାଦର ବିଷୟ। କାରଣ ଆମର ଏହି ଶରୀର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତିଆରି ହୋଇଥାଏ। ତାଙ୍କର ହସ୍ତକୃତ ଦ୍ୱାରା ଆମର ମାନବ ଶରୀର ତିଆରି ହୋଇଥାଏ। ମାଆଙ୍କ ଗର୍ଭରେ 9 ମାସ ଧରି ଗର୍ଭ ଧାରଣ କରିଥାନ୍ତି ମା, କିନ୍ତୁ ମାଆଙ୍କ ଗର୍ଭରେ 9 ମାସ ତିଆରି କରି ଆମକୁ ଏହି ସଂସାରକୁ, ଏହି ଜଗତକୁ ପଠାଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଧ୍ୟାନରେ ନ ନେଲେ ଆମର ପରିଣାମ କ'ଣ ହେବ ଜାଣିଥାଉ। କାରଣ ମାନବ ଜନ୍ମ ନାମରେ ଭୂମିକୁ ଆସିଥାଏ, ଜଗତକୁ ଆସିଥାଏ, ମରଣ ନାମରେ ନରକକୁ ଚାଲିଥାଏ। କାରଣ ନରକ, ପ୍ରତି ମନୁଷ୍ୟ କହିଥାନ୍ତି ନରକ ଦେଖିଅଛନ୍ତି କି, ନରକ ଅଛି କି ବୋଲି ଗୋଟେ ତାଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଥାଏ। ନରକ ନିଶ୍ଚୟ ଅଛି ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ। ନରକ ନଥିଲେ, ନରକ ଯଦି ନାହିଁ ବୋଲି ଆମେ ଯଦି ଭାବନାରେ ଚାଲିବା, ତାହେଲେ ଏହି ଭୂମି ଉପରେ ପରିପାଳନ କରୁଥିବା ସମ୍ବିଧାନ ହେଉ ବା ଆମକୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଦଣ୍ଡ ଦେଇଥାନ୍ତି, କ'ଣ ପାଇଁ ଭୁଲ କରିଥିବା ମନୁଷ୍ୟକୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବା ଉଚିତ ଅଟେ। ସେହିପରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିୟମରେ, ବିଚାରରେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚୟ ତାଙ୍କେ ନରକର ଦଣ୍ଡ, ଯାହାକି ହେଲ୍ ବୋଲି କୁହନ୍ତି ଇଂଲିଶରେ ରହିଅଛି, ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଦଣ୍ଡ ଦେବେ? ଜନ୍ମ ଦେବାର କ'ଣ, ପୁଣି ଅଥରେ ମରଣ ପରେ ଦଣ୍ଡ ଦେବାର କାରଣ କ'ଣ ପାଇଁ? ମାନେ କୌଣସି ବିଷୟ ହେଲେ ମଧ୍ୟ, କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ତାଙ୍କ ବିନା କିଛି ନ ହୋଇଥାଏ।
आज प्रति मनुष्य को आलोचना गोटे दुष्ट आलोचना आसी थाए जे ईश्वर अच्छा कि ताके पुणी अच्छे थे मनुष्य को दंड दियंती कि बोली आलोचना आसी थाए। निश्चय दंड रखी अच्छे कारण तांकर ये सृष्टि समस्त प्रकार अनुभव करी ताकू जदि आम न जानिबा ताहले हमको निश्चय ताके दंड देवे। आज बापा माँ जन्म करि जन्म कला बेले कही था जे मो पुओ बड़ हेले बा भल ज्ञान सहित भल बुद्धिर सहित जीवन काटिया हो ता संगे संगे भल पाठ पढ़ी भल आदाय कले आम भविष्य को भल थी बोली जमी शरीर धारण बापा माँ आलोचना करि स्वर्गर बापा मध्य जहाँकि स्वर्गीय पिता मध्य प्रति मानव को गोटे आशा करी जन्म दे था जे मो संतान भूमि उपर को जाए ताकू जन्म दे भूमि उपर ताकू जन्म दे पुणी भूमि रु पुणी स्वर्ग को आया हम ताहले स्वर्ग को आम जा मैंने केवल गोटे ही नियम नीतिमंत मनुष्य हेबाको हेबो। नीतिमंत कहीं दरकार माने मनुष्य को स्वर्ग को जीवा रास्ता केवल नीतिमंत अटे। प्रिय भाई बहन मैंने बिना नीतिमंत जहाँ इंग्लीश रे राइटोसिस बोली कही था नीतिमंत द्वारा मनुष्य स्वर्ग राज्य देखि पारे नहीं कारण स्वर्गीय पिता सदा प्रभु नीतिमंत पवित्रता अटंती से मानव को पवित्र आज केवल ईश्वर आम ठारू केवल पवित्रता चाहती पवित्रता नथिले मते देखि पारिबो नाही बोली पवित्र गंधरे कहउछंती। आज जन्म रुजे प्रथम मनुष्य रुजे एपर्यंत मनुष्य समस्ते जन्म होती मरण को चली जाती जन्म होती मरण को चली जाती तार अर्थ प्रति मनुष्य को तैयार करती किंतु जड़े मध्य तांकर उद्देश्य कौन पाई जन्म होवार कारण कौन पाई मरण जवार कारण जड़े मनुष्य आलोचना करती ना। प्रिय भाई बहन मैंने तेणुक मुझे वीडियो माध्यम तुमको छोट विषय जनापी आसी दयाकोरी कारण मो जीवन में अनेक प्रकार